जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्तंकु मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रे रुहे। आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत करुछि आजिर श्रीखोल पाठरे। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठरे कौन शिखिबा? आज आमे शिखिबा दादरा तालर लगी। बड़ चमत्कार लगी, रोमांटिक। जेतेबेले आपण आजिर लगी बजाइबे कोठी भजन कीर्तन रे मनीष चाही रही जिबे, अत्यंत आनंदमय। ताहले बंधु धैर्य पूर्वक वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, भूलिबे नाही। कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ताहले बंधु आज आमे शिखिबा दादरा तालर लगी। ध्यान पूर्वक सुनंतु। लगी केउ जागारे बजाइबे? जेतेबेले दादरा डबल ताल व्यवहार करिवे कोठी भजन कीर्तन रे। जेतेबेले दादरा डबल ताल व्यवहार करिवे बा बजाइबे सेतेबेले एई लगी को व्यवहार करिवे। उड़ीसा रे 95% गीत रे व्यवहार करि परिबे। हाँ, टिके फुर्तिला चंचलता ए मंत्रटी, किंतु ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिबे, भलो भाबरे बुझिबे, तापरे अभ्यास करिबे। आसंतु मंत्रटी लेखा आसी जाउची। कोन लेखा अछि? दुईटा लाइन। प्रथम लाइन धिनताता तिकिताता, आ द्वितीय लाइन तिकिताता अतिगिधाना। कौन कहली? धिनताता तिकिताता, तारपरे तिकिताता तिगिधाना। प्रथम लाइन प्रथम स्टेप धिन। बंधु बजेबा पूर्वरु आपण को शिक्षा दबा पूर्वरु गोटिए कथा सुनी रखंतु। वर्तमान जो मंत्र देखुचंती दुईटा शब्द रे दुईटा हाथ व्यवहार हबो। प्रथम शब्द धिन, तीनिटा आंगुली मझिरे चिपिकी हल्का रे धा एक साथी रे बजेइबे। कोन हबो? धिन। आउ कोन कहितली? तारे दुईटा हाथ बाजिबो। तारे किपरि दुईटा हाथ बजेइबे? गोटे आंगुली मझिरे उड़ेइकी था एक साथी रे बजेइबे, ताहले था। बुझी पारिले? एई दुईटा शब्द दुईटा हाथ रे बजेइबे। आसंतु प्रथम लाइन प्रथम स्टेप धिन ता ता। आ धिन तो मु आपन को कहि देली, आ ता भी कहि देली। आसंतु धिन ता ता, आ तापरे टिकी ता ता, तीनिटा आंगुली मझिरे चिपिकी ती। आ की हबो एई जगह रे मु जेपरी बजौची, आपण जेपरी देखुचंती एई टाइप रे। एइटा खाली छुईला परिका, एटा एमिति पिटिला परिका हो नाही। एइटा हबो की। ताहले तीनटा आंगुली मझिरे चिपिकी तिकी ता ता। एटा हला प्रथम लाइन। कोन हला? धिन ता ता तिकी ता ता। तापरे द्वितीय लाइन तिकी ता ता तिकी ता ता, तारपरे तिगी धाना, तीनटा आंगुली मझिरे चिपिकी ती। आ गी किपरि हबो? जेपरि एई रकम करिकी एटा की हेई गला एई जगह रे, तो एई जगह रे बजेइबे। एटा हे जिवो गी। ताले तिगी धाना। धा सबु बेले पाई दुईटा हाथ रे बाजे। किपरि? गोटे आंगुली मझिरे उड़ेइकी धा एक साथी रे बाजे। तापरे धाना, गोटे आंगुली मझिरे उड़ेइकी ना। ताहले बंधु एबे आसंतु संपूर्ण मंत्र बजाइके देखाउछि। ध्यान पूर्वक देखंतु। धिन ता ता ती की ता ता ती की ता ता ती गी धा ना। एई टाइप रे
ତାପରେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ବଜେଇବେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ଏଇ ଶବ୍ଦରେ କଣ ବଜେଇବି, କିପରି ବଜେଇବି, କୋଉ ଭଳିଆ ବଜେଇବି, କୋଉ ପଟେ ବଜେଇବି, ଉଡେଇକି ବଜେଇବି ନା ଚିପିକି ବଜେଇବି, ଦୁଇ ହାତରେ ବଜେଇବି ନା ସିଙ୍ଗଲ ବଜେଇବି, ଡାହାଣ ପାଖରେ ବଜେଇବି ନା ବାଁ ପାଖରେ ବଜେଇବି, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର କରିକି ବଜେଇବି, ଯେପରି ଆପଣ ବଜେଇକି ଦେଖେଇଲେ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଇ ଟାଇପରେ ବଜେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଟାଇପରେ ଯୋଉମାନେ ବଜାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବା ଚତୁର ଚାଲାକ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କୁଦି ପଡନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ କୁଦି ପଡିକି କଚାଡି ପଡନ୍ତି, ତଳେ ପଡିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି এইরকম ହସିବ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବେ କିପରି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି କହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କିପରି ହବ ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୀତରେ ବାଜିଲେ, ଭଜନରେ ବାଜିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଏମିତିଆ। ତାହେଲେ ଆଗେ କହି ଜାଣିବେ, କହିବେ କେମିତି? ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି, ତାପରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କହିବେ। ତାହେଲେ କିପରି କହିବେ? ଧିନ୍ତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିଧାନା, ଧିନ୍ତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିଧାନା। ଏଇ ଆଉ ଟିକେ ଗତିରେ ବି କହିପାରିବେ, ଆଉ ୟା ଉପର ଗତିରେ, ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏ ଧିନ୍ତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିଧାନା, ଧିନ୍ତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିଧାନା, ଧିନ୍ତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିଧାନା, ଧିନ୍ତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିତା ତା ଟିକିଧାନା। ଏଇ ଯେମିତି ଗୀତ ଦୌଡ଼ିଲା ସେମିତି ୟା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଲଗିକୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିବେ। କାହା ପଛରେ? ଗୀତ ପଛରେ ବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପଛରେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଦାଦରା ଡବଲ ତାଳ ବଜାଇବେ, କୋଉଠି? ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲଗିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ତ ବନ୍ଧୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଜିକେଡି ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଲେଖିବେ କଣ? ଦାଦରା ଡବଲ ତାଳ। ବହୁତ ଭିଡିଓ ଆସିଯିବ। ଯେକୌଣସି ଦାଦରା ଡବଲ ତାଳ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଲଗି ଆଉ କଣ। ହଁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ। ୟା ପରେ ପୁଣି ଲଗି ଲଗେଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇକି ବୁଝଉଛି। ଯେତେକ ନଦିଆ ଗୀତ, ମାନେ ଗୌଡୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେତେ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦନା ଅଛି, ଯେମିତି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, ଗୌର ବନ୍ଦନା, ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନା, ତାପରେ ନିତାଇ ବନ୍ଦନା, ଚୈତନ୍ୟ ବନ୍ଦନା, ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ବନ୍ଦନା, ଏମିତି ହୁଏ ନା। ସକାଳୁ ଅଧିବାସ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଆଦି ଗାନ କରାଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ବଜେଇ ପାରିବେ। ଯେପରି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, ଗୁରୁଦେବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ ଦାସେ সকল সহনে বল দিয়া করি নিজ মানে এইবার উড়িয়া গীত। ভজি ভজিত নাম কাকা নয়ন মর যাও জীবন, গীতକୁ ବୁଝେଇବା ଯା। କଣ ବୁଝେଇବା ଯା? ମନେ ରଖିବେ, ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଖ୍ୟାଲ କରିବେ। କଣ ଖ୍ୟାଲ କରିବେ? ମୁଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲି, ୟାର ଚରିତ୍ର କଣ, ଇଏ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ୟାର ଗୁଣ ବିଭାଗ କଣ? କଣ ଗୁଣ ବିଭାଗ? ଇଏ ଧୀରେ ବାଜିବ ନା ଡବଲ ବାଜିବ? ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଏଟା ଡବଲ ବାଜିବ, ତାମାନେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତନରେ ଧୀରେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତାର ଡବଲ ଆସିବାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଆସିଲା, ଡବଲ ତାଳ ବଜେଇଲେ, ତାପରେ ଏଇ ଲଗିଟାକୁ
व्यवहार कले मुखड़ारे हो अंतरारे हो नहले जे गीत गाउची ता समय रे नुह जेतबेले से गीत तार लाइन टा गाइबा शेष एबे कोन हो भक्त माने पछरे गाइबे आपण माने देखिथिबे मेला मौछुकरे अष्टप्रहरी कीर्तन रे सेठी लक्ष्मी पुराण पाठ हुए नाही ताले कोन हुए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन ना हले कोनसी कालिया भजन गाइबा को हुए आसे कोन एका एका गाइबो ना मु गाइली गोटे लाइन हैला कालिया मते दे बोली दे तो देह कोला तापरे कोन मोर गाइबा शेष हे गला या परे भक्त वृंद गाइबे जेतेबेले या परे एइना भक्त वृंद गाई नाही या परे आततळे गाइबे सेतळे आपण लगी बजै देबे हे गला ताले आपण को आनंद लागिबो अरे मु तो जानि गली लगिटा केमति कनेक्शन करंती केतळे करिवे मोर गाइबा शेष एबे कोन पब्लिक गाइनी एबे आततळे गाइबो सेतळे बजैबे कोन ताले बंधु एइथला आजिर मृदंग पाठ आशा करी जदि बुझी पारुछंती भलो कथा आ जदि बुझी पारु नांती वीडियो रे कमेंट करी जणाइबे ताले मु निश्चय आपनको रिप्लाई करिवि आ जदि आपण इच्छा करूछंती मो पाखरु मृदंग पाठ हारमोनियम पाठ करताल पाठ सिखिबा पई चेष्टा करूछंती से झियो पिला हो बा पुओ पिला हो बुढ़ा हो बा बुढ़ी हो बालक हो बा बालिका हो जे कोनोसी परिस्थिति रे हो एवं जे कोनोसी बयस रे हो मात्र 12टा क्लास कंप्लीट वर्तमान जनरेशन रे जो गीत आपण सुनुचंती बजै पारिबे आरंभ रु शेष पर्यंत हां ताहले बंधु ऑनलाइन क्लास रे जॉइन करंतु एई ऑनलाइन क्लास रे जॉइन करबा पई ऊपर देखुचंती व्हाट्सएप नंबर लेखि करी जणैबे ताहले बंधु एई थिला आजिर मृदंग क्लास समस्त को धन्यवाद समस्त को प्रणाम जय जगन्नाथ।